All right, so we went ahead and did a jump start because we've been filming, we've been traveling. I had to go back to the U.S., work, make up some money, and come back to Colombia to go ahead and finish the series. And where we're gonna go ahead and finish the series? At the coast, Cartagena. We're right now in Cartagena, and basically, as you guys can see, it's beautiful. It's a beautiful day. Cartagena is basically known for its beaches, its music, and stuff like that. And I mean, we're just excited to go ahead and just share you guys this experience. Right now, Carlos and everybody else that we're still traveling with is basically out there. I haven't even seen him. I literally just got here to Cartagena. Just went straight from the airport to the apartment, and I'm excited to see this apartment. It's freaking beautiful. I mean, let me go ahead and show you guys more of it. Alright, as I'm showing you guys around, I want to let you guys know that we're not really bougie about where we're staying. We don't really have to stay in the nicest areas. We're not like that. We'll go ahead and experience, anything from 1 star to 5 stars. We could go ahead and experience anything from the villages to the city. Doesn't matter where we're at. We're just happy to, to be, where we're staying and close to anything that we want to see and kind of experience. So, in this case, we have about, how many people we have? 3, 4, 5. We have about, I think it's about 5 of us, 5 or 6 of us. So we needed to get like the biggest apartment possible that's closest to the beach. This one has 4 rooms, and as you can see, it's beautiful. And what the owner has done is really giving it the feel of being right next to the water. So let me go ahead and show you guys the other rooms, and yeah, let's just get to it. I'm excited. Alright, so I figured I'd show you guys this room first, only because this is the room I'm staying in, and I thought it was beautiful only because I saw the curtain, the lighting behind it. It had a really, really nice energy to it, nice aura, nice. I don't know. I thought it was perfect for me, because I don't know. I'm just like that, I guess. But let's go ahead and open up these curtains, get some light in. So this is my view. I mean, I'm totally excited with this view. I know there's 2 other master bedrooms. I chose this one. Didn't matter. I'm pretty happy with it. And let's go ahead and see the bathroom. I thought the bathroom was pretty cool, all whitewashed, basically. Let me see. It's a shared bathroom. Nothing too crazy. Pretty simple. Let me see if I get a better angle. This is the bathroom. Simple, all white. Really like it. Not too bad. It's exactly what I need. And let's see, what else can I show you guys? This is the living room. Pretty big living room with a big kitchen. I mean, let's see. Sebastian isn't here yet, so we'll go ahead and see his room. Check out his room. Very nice. It's a little bigger. And let's see the kitchen. Boom. Nice. Pretty big kitchen. It's a nice area, not gonna lie. What's here? Being curious. Okay, so we got the dryer and the washer here. Cool. Alright guys, so you guys see where we're staying at. I'm definitely liking the vibe to it. It's so open. I mean, there's nothing better than just walking in and seeing this view, just like, everything just open, the hammock and stuff and whatnot. I can't even talk right now, I'm starving. But what are we gonna do? What are we gonna go ahead and do? I don't know. I just got here in Cartagena. I'm gonna update you guys real quick. I've been trying to post every single day. Haven't been able to post every single day because I've been working so much. I get exhausted. I get tired. While I'm on a flight, I can't get Wi-Fi. This has been crazy. But I'm trying to stick to posting as many times as I can throughout these months or throughout this year. Trying to stick to that. Post every single day. Go. But, if I don't, it's cool. I'm not going to be too tough on myself. But, at least, like they say, shoot for the moon. If you miss the moon, you land amongst the stars. I think that makes me a star now, but whatever. It's all good. I won't be too tough on myself. But we're going to go ahead and explore Cartagena. I'm not sure, what's to come. I'm just excited to go ahead and, I'm trying to get the best, videos or get the best idea of what Colombia is. Show you guys that it's basically all terrain. You got the mountains, you got the water, you have the valleys, you have all kinds of music, all kinds of food.
So hopefully we'll go ahead and experience Cartagena a little better. I do have a little, I am gonna change up a little bit of what I'm doing with the channel, only because I've been kind of getting the gist of it all in Venezuela and in the beginning of Colombia. I've been trying to get the idea of what it is to travel, not travel, because I've traveled to 22 countries, but what it is to record while I travel. What is going to be something that you guys are going to be happy to see. What is it going to be something that I'll be able to go ahead and manage with my personality. So, the channel is finally taking shape, and I'm going to go ahead and, see if I could get different categories of every single country from here on forward. Let's see how that works out. Yeah, you'll see kind of the YouTube channel kind of change a little bit and kind of taking shape. So, but let's go ahead and go eat because I'm starving. And yeah, welcome to Cartagena. Welcome to Cartagena, Colombia. Bienvenidos a Cartagena, Colombia. Basically, I've been here for about a day or two. It hasn't been the best weather, but we finally were able to get good weather. And I came out to what we call El Basurto Market, basically el Mercado de Basurto. And I literally just got here. I did meet with Carlos and everybody else, but they're back there filming something else, and we're gonna go ahead and meet with them afterwards. But for now, I'm just here in the market on my own, and I'll tell you one thing, this market is gonna be wild, it's gonna be crazy. Let's go ahead and just start walking in, and I'll let you guys see the surrounding where I'm at right now. I'm basically by the river. As you can see, life is not as easy as you would think in Cartagena. There's another side of Cartagena you're not gonna see. A lot of people want to come here. Right? A lot of people won't come here only because it's not the tourist side. Some people like us, we love to see culture, we love to see different things, and we love to embrace it all. So let's see if we go inside, talk to some people, see some good food, and we'll go from there. ¿Qué estás vendiendo ahí? Yuca. Yuca. Yuca y ñame de espina. Sí. Alright, so yesterday I went to El Centro and we basically got haggled by a lot of people. They're gonna come up to you guys, they're gonna ask us for anything, ask for money, ask for whatever it is. You just take it. We understand that, their situation isn't the best, and I don't take it personal, but it may happen, it is gonna happen. Just know that I'm a foreigner here. Although I am Colombian, Colombian American, they're still gonna treat me as such, so, I'm a foreigner here. ¿Ah? Comida. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tienen ahí? Arrocito de marisco, mi amor. Tenemos cazuela, carnero, pescado guisado. ¿Este cuál es? Arroz de marisco con langosta, mi amor, pero prueba. No, espera, soy alérgico, ¿Verdad, mi amor? Sí, hay unas cosas que sí puedo comer, algunas no. Carnero, mi amor. Listo, carnero, listo. ¿Qué es esto? Este es para mostrarles a ellos. marisco. Cazuela de mariscos, y Este es el carnero. El carnero. Carnero. ¿Y cómo, qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué es Esto esto? es el zumo de coco. Este es el zumito de coco, mi amor. Esta es una delicia. Prueba para que vean. Delicioso. Pescadito en zumo de coco, salpicón, carne, cerdo, arrocito de marisco, mi amor. Todo delicioso, calientito. I'm taking a risk and trying these things out because a lot of these pots and pans are still being used with the shellfish, and I'm allergic to shellfish. But we'll risk it, take it. But let's see what else. ¿Qué más tienes ahí? Eso sí está rico. Salpicón de toyo, mi amor. Ese es pescado. ¿Y eso qué es? Pescado, mi amor. ¿Pescado de qué? Tiburón. Un bebé. Tiburón. Hermoso, ahí mismo, papi. La misma. This is shark. I just did shark, so. Tiburón. La vitamina tiene. Amigo, venga a la orden, venga a la bebé, tengo de todo. This is the way we sell, the way we cook them.
Here's the way the situation is like, so you're getting used to it. This is basically the culture here. Basically, everybody's gonna be offering you stuff as you walk, and they want you to film. They want you to film and eat at the same time, so. Welcome to Cartagena, guys. This is the Basurta market. I'm telling you, it's wild, but it's awesome time. It's an awesome time. There's not much of a roof here. Like you see, if it rains, you just get puddled. And I don't really have the best shoes, and I'm slipping everywhere, but whatever. Buenas, buenas. Bendición, bendición. Bendición, lo mismo. Está comiendo, viejo miserable. Buenas. ¿Qué tipo de carne tenemos acá? Solo de cerdo. Sí, señor. De cerdo. ¿Cuál parte del cerdo es este? Asadura, hígado, bofe, corazón, lengua. ¿Qué? So you have tongue, you have heart, you have liver. This is them. Poor Charles and Xavier. Listo, gracias. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Chido. Buenas. Vamos. Estoy filmando la carnicería. Sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Cortas? Córtalo. Sí. Bueno, un placer. Un placer. Te me cuidas. Chaito. Buenas. Yo. Ah, todo bien, gracias. ¿Qué pasó? Saluden pues. ¿Ah? Sí, debe, salude. Dale. ¿Cómo se llama? Juan Camilo. Yo, Albert. Albert, ¿y qué hacen acá? Aquí, ya no toman Reuniendo los tomates. rebusquen. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y dónde son? ¿Cartagena? Sí. Sí, ya veo que sí, hombre. En el ambiente, mi vida. Qué bien. Bueno, un placer, listo. Hablamos. Bendiciones. Alright, so I'm not in the best areas of the market right now. You know, I'm going to the side. It's a little bit more dangerous, as you can see. You know, they wanted to talk, they wanted me to film them, but at the same time, you know, they were asking for a lot of money, and they wanted me to give them money for stuff. But you know, I understand they're desperate. I understand the situation is not easy, you know, but at the same time,
we have to be careful because desperation leads to, not the best things, a lot of crime and whatnot. But, they're Colombian. I love them. As you can see, I'm having to walk all the way back to where I started. I got a little too far. It's all about the experience. I got lost, didn't go to the best side, but hey, they're so nice, they're so sweet. You wouldn't have thought this is the world's famous Cartagena, where everybody around the world comes and just becomes a tourist, enjoys themselves, goes to the beach. This is another side of Cartagena you won't see. But like I said, everywhere in Colombia you're gonna find people enjoying themselves, but most of them are gonna be working hard. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Aquí qué hacen, Loza? Sí. A ver, ¿puedo ver qué están haciendo? Sí, listo. ¿Cómo estamos? Fernando. Un placer. Orlando dijiste. Rolando. Bueno, similar el nombre. ¿Qué hace acá para ver? No, como dando una matosita ahí para llevármela para la casa. Sí, pero es para el negocio o para ustedes. No, pago para uno. Para ti. ¿Pero en qué trabajas acá? No, aquí lo que pasa es trabajo con la que venden comida allí, pero no vinieron. Ah, ok. Pero, entonces ustedes trabajan haciendo loza o no? No, listo. Ah, pero para ustedes. Sí. ¿Y dónde consiguieron la loza? No, la conseguimos aquí en la ferretería. ¿Ferretería? Sí. Ah, entonces te dan este espacio para cortar y para todo lo demás. Listo. ¿Y tú eres Cartagena? Pues Sí, claro, de Cartagena. claro. Sí. Bacano. Bueno, fue un placer. Muchas gracias. Hermano. Listo. Buenas. Buenas. Tío. Hola. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, mire, ricura. Bien, ¿qué están haciendo acá? Este es carne de cerdo en bistec. Sí, yo en este momento estoy filmando, ¿está bien? Listo, ¿cómo te llamas? Pan. Okay, Papita a la francesa, tajada amarilla, pollo frito, arroz blanco. Este es arroz blanco. ¿Qué más tienes ahí? Carne molida para las empanadas, las arepas. Ustedes hacen empanadas, hacen arroz, hacen pechuga, Lentejas. lentejas. ¿Y cómo es el sazón tuyo? ¿Tú lo cocinas? ¿De qué? ¿Tú lo cocinas? La lenteja. ¿Y cómo es el sazón tuyo? Pregúntele a él que compra. ¿Cómo es el sazón? Rico. ¿Los ingredientes no se pueden decir o sí? Es que esto es criollo. Aquí no hay nada de marisco, aquí es criollo. Nada. Listo. Casero. Bueno, yo soy alérgico a los mariscos, Bueno, entonces yo creo que va a ser aquí que voy a comer. Exacto, vea. Nada de mariscos Hago acá. Carne asada, carne bistec, ya. Le hago diferente, pero yo no hago marisco. Sí. Para que hay gente que no le gusta el marisco, viene No, acá. esto para mí es perfecto porque yo soy alérgico. Bueno. Entonces, listo. Dale, Muchas dale, gracias. mi amor, gracias. Chaito. So that place was perfect because she had told me, they don't cook any seafood there. So there is no cross contamination, and I know I'm not gonna have like an, anaphylactic shock and die here. So, but that may be the place we're gonna eat here. Buenas.
¿Cómo estamos? Buenas. ¿Me permite ver lo que está haciendo ahí? ¿Me permite ver lo que está haciendo? Y lavando molino. ¿Eso es para lavar? Sí, claro. ¿Pero qué? Lavas el material. Sí, lavando pues. ¿Y esto qué son? ¿Pero esto qué son? Molino. Para moler. Molino para moler carne. Ah, para moler carne. Sí, señor. ¿Y cómo se hace manualmente? No. ¿Cómo hace? ¿O cómo se hace? Ah, sí. Ah, no es una máquina, pues. Es eléctrico. Ah, es eléctrico. Qué bien. Ah, entonces se tiene que limpiar cada vez que se usa. Claro. Ah, yo no sabía eso. Ah, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas. ¿Puedo filmar lo que están haciendo acá? Están arreglando la carretilla. Ah, entonces mucha gente lo usa, entra y compran lo que sea, ¿no? Más que todo repartir la compra, llevarla a la Claro, claro. ¿Y cuántas veces se dañan? a todo momento hay que hacerle mantenimiento. Mantenimiento. Cuando la requiere. ¿Y ustedes son los que los arreglan o no? Sí. Lo alquilamos. Nosotros somos los que lo alquilamos. ¿Ustedes lo alquilan? Ah, ok. Entonces, pero todo el mercado, todos los que están trabajando acá, ¿cómo se dice? ¿Alquilan esto o lo alquilan de ustedes y después se lo dan a la gente? Nosotros tenemos unos muchachos que trabajan repartiendo más que todo, o sea, llevando mercado. Okay. Cuando viene un cliente, viene a hacer compra aquí al mercado y que vienen a comprar los tenderos, llevan plátanos con bulto. Entonces, todos estos carritos para más que todo llevar las compras. Pero para la gente que viene a comprar o la gente que trabaja acá o los dos. Los dos. Los dos. Ah, Sí, qué bien. claro, hay gente que viene a comprar, pero entonces hay un muchacho que le hace el viaje, como dice acá, le hace el viaje, le lleva, le cobra, depende de lo que lleven, 3, 5 mil, 10 mil, depende. Entonces mucha gente se beneficia de este sistema de las carretillas. Las carretillas son únicas aquí en Cartagena, aquí en Dubái, Sí, en otro no, mercado. yo nunca he visto algo así. Sí, no la pilla, no deja venir Sí. aquella misma. Ah, mira, ustedes lo convierten. ¿Lo convierten de eso a esto? ¿O todos vienen así? Porque esta es mi primera vez que veo uno así. Si ellas vienen, como te digo, no tenemos una así como para mostrártela, entonces uno las transforma, le pone esto en madera y las llantas, porque como vienen de, adiós Carmen, como vienen de los supermercados no las puede uno utilizar. Claro, claro, eso es lo que te Porque estoy aquí, diciendo. ¿qué pasa? Que con este sistema carga más Claro, carga. claro. Entonces lo que hacen, cogen unos que son del mercado normal y después le agregan lo que es la madera Es la llanta, y después las llantas. la transformamos, sí. Ah, bueno, no, muy interesante. Claro, Por lo menos porque esta nuevecita. esta es nueva. Okay. This is the one that's just made, guys. And what they do, they get basically regular grocery shopping carts, and what they do is that they add some brand new wood, they add the wheels, basically create like a new frame. That way people can basically walk around through all these little roads, and it just won't break. Something regular won't work. So algo regular, normalmente del mercado, se va a romper. So it makes a lot of sense. No, muy bien, muy bacano. Let's see where you went. Ah, entonces no, lo perdí. Entonces trabajas también acá. Sí, sí. Este es tu negocio y este es otro negocio que tenés. Ok, bien. Alquiler de carretilla y la colmena acá. Pero qué, ¿y cuándo empezaste todo esto? Pues eso ya tiene más de el alquiler de carretilla es más de 15 años. Hace 15 años. ¿Y cuánto has tenido el negocio? De acá tengo como 20 años. de acá. 20 años. So este es primero y este es segundo. Exactamente. So he had this for about 20 years. He started with this and then he opened up another business right across. Basically the shopping carts. And each one costs about maybe 10,000, 15,000, which is about maybe like $3-4 to rent it out. Oye, pregunta. ¿Cómo haces para que la gente te lo devuelva? ¿Se lo Bueno, alquilas? nosotros tenemos un sistema que cuando no la persona no le conoce uno le quita el documento. Ok, so te quedas con la cédula. Con la cédula exactamente para verla. Con el documento. Con el documento, si no hay documento no hay carretilla. Claro, claro. Y bueno, tiene sentido porque la cédula cuánto demora para
para hacerlo. Aunque el documento prácticamente vale por ahí 50.000 pesos, pero Claro. el tiempo y ellos lo necesitan. tiempo y Entonces sí, se ve la claro. necesidad de traerla el carrito. Ah, Uno le alquila por 3.000 pesos, pero a nosotros un carrito de eso, ese vale 300.000 barras, 350. para hacerlo. No, yo no me gasto eso, pero sí vale el valor de ella, Ajá. son 350. Ah, qué bien. Ah, listo. Ah, claro, claro. Si Entonces alguien sí. viene a comprármelo, yo se lo vendo así nuevecito en 300. Pues 300. Y entonces lo has vendido a otra gente que trabaja aquí, ¿o no? Sí, ¿Sí? ese por lo menos es para un señor que tiene un negocio de repartir carne fría, salchichón y eso. Y me pidió que le hiciera una carreta, pero que vale 350.000 pesos. Claro, ese es el negocio. Exactamente. Bueno, yo no sé de aquí, pero ¿cuánto valdrá para hacer uno de esos? No, solo si se puede preguntar. Te puede gastar por ahí como casi 200.000 barras más. 200. Ah, bueno, entonces está sacando 150.000, que no está mal. Más o menos, sí, más o menos se gasta unos 200 haciendo un carrito de eso. ¿Y cuánto demoras para hacer uno? Que va a ser vale y eso se demora, si están los materiales ahí. Entonces ese es el ayudante. Sí, él trabaja conmigo. Ah, y ok. entonces, si están todos los materiales, se puede demorar una hora. Una hora. Y hacerlo, ya está, Para tiene hacerlo. la práctica. Ah, está bien. Sí, Ya estoy viendo el negocio, ya sí estoy viendo el negocio. Está bien. ¿A dónde vas a poner negocio? No, esto es personal, pero no te preocupes. No, yo ¿Y sé. cuánto demoraste para poder llenar todo esto? Porque yo veo que tienes de todo acá. Oh, depende de la plática. Cuando hay la plática, eso se compra rápido. ¿Cuánto duraste montando este negocio, estos negocios? No, depende. Siempre que se va acabando la mercancía hay que ir surtiendo, pero No, pero en el principio, ¿cuánto duraste? En el primer año. Dicen el primer año es más difícil. ¿Cuánto duraste para montarlo, como armarlo y después tenerlo para el público? no demoré mucho. ¿No? No, porque ya este negocio estaba hecho. Aquí yo se lo compré, tenía ya una base, ya tenía sus clientes y la vaina, entonces ya yo ahí empecé más suave. ¿Por qué? Porque ya tenía su clientela. Claro. Ah, bueno, Entonces ahí vamos. pero bien, estás bien establecido acá. ¿Y el asistente es familia o quién es? ¿Tú eres familia o te contrataron? Contratado. Te contrataron. trabajador. ¿Y tú trabajaste aquí antes o no? No, solo tengo 2 años aquí trabajando. 2 años. Ah, qué bien. Venezolano, sí. Claro, ¿cuál parte de Venezuela? De Valencia. Valencia. Yo estaba en San Cristóbal, Mérida, pasé por Caracas, La Fría, y mis amigos que filman con nosotros son venezolanos. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, fue un Ahí placer. estaba filmando para Listo, que, claro, muchas gracias por... ¿Para qué? Esto es para YouTube, pero sí, nada de las cosas no te va a afectar, no te preocupes. No, yo sé, pero pues saber. Claro, si quieres yo le puedo dar la información. Pero no, nos despedimos ¿De dónde es usted? y ahora te doy la información. Sí, listo. So this is work in action. And that's basically what he rents out. ¿Qué más? Yo, hermano. Entonces, sí, ya hablamos de que podemos filmar acá, ¿no? Claro. Entonces, muéstrame lo que es lo que haces acá. Eso es una carnicería, ¿no? Bueno, estas son las carnecitas. Los pellejitos que uno le quita a la carne, o sea, viene siendo los gorditos, pero este es gordito con carnecita. La carne molida, los galillos para los perros. ¿Qué son calidos? Es un galillo, esto aquí, de la red, ya, Pero de la vaca. todo eso es de la vaca. Sí. Toda esta carne es de la vaca. Este es de la vaca, este es de la vaca, todo de la vaca. Todo de la vaca. Sí. ¿Y Todo es de la vaca. pero tú también cortas la vaca o no? No, yo compro solamente el negocio y lo Ok. Entonces, este es tu negocio. Sí. Ah, qué bien. Claro. Entonces, tú lo compras y empiezas a cortarlo, ¿no? Sí. ¿Cuántas libras de carne de gordo tenés acá? Puedo tener por ahí como unos 15 kilos que vendrían siendo 30 libras. Sí. Claro. ¿En todo esto o solo el gordo? Solo los gorditos. Solo los gordos, como 30 libras. Wow, he has about 30 pounds of fat in just fat, basically 30 pounds. Y después me estabas diciendo que eso es como el esófago. Sí, los galillos. Uy, eso parece más como
Yo ni sé, como una culebra o algo así. Los galillos de aquí. Pero tú también lo compras así. No, lo compro entero, viene entero, con mamola, con carne, ¿sí me entiendes? Y hay que limpiarlo, hacerle mucho trabajo ya. Y uno que lo deja así limpio. Pero esto es lo que viene pegado con el corazón. Aquí abajo viene pegado el hígado, corazón, el pucarejo, que es la carne para esmechar, bofe, ¿sí ves? Viene todo pegado. Ah, entonces ahí se... Pero entonces lo compras con el corazón y todo. Y aquí arriba viene la lengua, ¿sí? La lengua y esta es la mamola, ¿sí? Sí. Primera vez que yo veo algo así. ¿Y eso sí se vende? Claro, se vende mucho para los animales y también hay gente que lo coge y hace sancocho y todo. Claro. Entonces tú lo compras así, y bueno, con el corazón y el hígado y empiezas a limpiarlo, ¿no? Claro, a limpiarlo. Ah, pero eso sí queda limpiecito. I don't think you guys can see in there. He goes ahead, when he buys it, he's going to go ahead and just clean all of them out before he sells it. ¿En cuánto lo vendes? Así limpio lo vendo en 2,000 pesos. 2,000. So 2,000 cada uno. 2,000 cada uno. So each one costs about maybe 30 cents, 40 cents. ¿Y cuánto vendes el gordo? El gordito lo vendo a 4,000, 3,000 pesos lo menos ya. ¿Por libra o por qué? Por kilo. Por kilo. 2 libras serían 3 libras. Que sería el kilo. ¿Y esto de cuál parte de la vaca es esta? Carne molida. Carne molida. Pedacitos de carne con pellejitos y lo muelo con un poquito de zanahoria y ajito para que tenga buen sabor. ¿Y tú tienes todas las máquinas para hacer esto? No, las máquinas para moler tengo que ir allá. Ah, sí, yo los vi. Sí, ellos están limpiando. Entonces aquí lo que hacen es, tú vienes, traes tus cosas y pagas a ellos. A ellos les pago por molerla, por moler y todo. Ah, bueno, entonces qué bien. Y el negocio yo lo compro enseguida y lo vendo. Ah, bueno. Basically, this is his own business, right? And what he does, he goes ahead and buys the meat. And I don't know if you guys remember seeing, there's guys with the machinery to go ahead and just chop up all the meat. So the way they work here is that everybody works together, right? And the way everybody works together is like, for instance, he has his own business here. He gets his meat, he takes it to the people that basically chop up the meat. You guys saw the guys that were cleaning the machinery. Those guys are basically that chop up his basically his product. And just go ahead and pay him. He grabs it back, he brings it back to the business, and this is the way it basically ends up being. So that's pretty cool. Everybody here is just helping each other out. Entonces, bueno, está muy bacano el negocio, muy bacano. Te respeto en lo que haces. Claro. Pero me estabas diciendo que tú mismo has estado acá por ¿cuántos años? Por muchos años, desde que soy un niño, me ha tocado vender bolsa, vender coco, por ahí caminando, tirar carretilla. Me ha tocado muchas cosas ya. Ahora vendo gordito, carne molida y esto ya. Pero me ha tocado muchas cosas en la vida. Incluso también tengo mi arte que me gustaría ser cantante. Sí, me estabas diciendo que es... Claro, me gustaría ¿Tú cantas? Sí, canto. Si quieres le puedo cantar un rapidito de mi canción, de una canción mía. Como quieras, dale. Para que escuchen ahí. Sí, dale, Una que se llama Lucharé. Lucharé. Sí, porque ahora hay que cantar unas canciones de buenos mensajes. Ya. Dale. Le voy a cantar el rapidito que dice que no, sin ofender a tu viejito, que se quede quieto, lo convenzo de a poquito, que tú eres pa' mí, eso no tiene reversa, listo papeleo, tengo lista hasta la iglesia, te quedas conmigo en este mundo de loco, y para agradecerte que cambiaste hasta mi rostro, tú me das aliento cuando las cosas están mal, a quien yo le debo y me pone a delirar, lucharé por tu amor, aunque tu país no quiera, no me rendiré aunque me encuentre mil problemas. Ahí lo tienes. Me gustó, qué bien. Bueno, Me encanta. sí, Entonces, ¿ya cuánto has cantado? Bueno, canto, no sé, cuando canto me siento muy alegre, si se me eriza la piel, que me gusta cantar. Pero ya ¿cuántos años? El pelo. ¿Cuántos años ya lo has hecho? Bueno, vengo haciéndolo ya hace como 8 años por ahí ya, pero no he grabado ningún tema ni nada porque quiero salir con mi misma plata, ¿sí me entiendes? Claro. De lo mío, no que nadie
me esté pagando ni nada, ni utilizándome, No, porque ahora lo que hacen es engañar a las personas ya. No, yo te entiendo, porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho solo, misma cosa, entonces yo te entiendo, no, adelante con eso, me está gustando la música. Claro. ¿Qué categoría de música es ese? Esa es una champeta ya. También le puedo cantar el pelo que si quiere, claro, esa es una champeta. ¿Champeta? Sí. ¿Pero también cantas qué? Claro, también cantaba en el centro, en la buceta, cantaba la música de Papi Huilo porque me gusta como lo que él representa en sus canciones, porque tiene muchas canciones de buenos mensajes ya. Y entonces cantaba la música de él. Por eso me gustan las canciones de buenos mensajes. Cantaba en el centro, bucetas, en la calle. Entonces con mucho corazón. Con mucho corazón. Con honor, Y con tengo unos videos en YouTube. Ajá. Que salgo como imitando a Papi Huilo, Federstein, imitando a Papi Huilo, y ahí canto una canción de Papi Huilo. ¿Y cuál es tu YouTube para que todos sepan? Aunque sí lo voy a agregar, pero ¿cuál es tu YouTube? ¿Cómo se llama? O sea, yo aparezco en el video ahí imitando a Papi Huilo, Okay. Federstein. Ah, entonces ayudando a ellos. Sí, o sea, como, porque imitándolo a él, porque, o sea, yo tengo mi estilo. Y también tengo otro estilo que es como si fuera imitando la voz de él, que yo puedo... ¿Sí conoce a Papi Huilo? No, no lo conozco. No lo he escuchado. Bueno, no sé si quiere que le cante una Dale, canción a danos Papi un ejemplo, Huilo y después dale. lo escucha. Dale, exacto, sí, me encantaría. Le voy a cantar el disco más famoso que es, que es Suegra, dice. Dale. El regalo de vida. Y óyeme, suegra, toma asiento que vamos a hablar. Su hija y yo tenemos algo que confesar. Una tarde me la llevé de la escuela, hicimos el amor y te hicimos abuela. Sé que estuvo mal, acepto mi responsabilidad. Algo pasó que no tenía que pasar. A temprana edad ya me hice papá, pero a mi nene nada le va a faltar. Y si me apoya se te agradece. La barriga crece porque ya pasaron los 2 meses. Y si fui hombre para darte para abajo, ahora tengo que ser más hombre y buscarme un trabajo. Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa. Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa, en mi habitación, princesita. Como Dios te trajo al mundo, dejaste de ser señorita. No, eso me encanta. Bueno, ¿Cuál fue tu nombre? Mi nombre es Efraín González, ya. González. Y tengo una página que aparezco como Federstein. Federstein. ¿Cómo se escribe? F así normalito ya. Federstein, ya, ¿saben? Seguir. Bueno, fue un placer, gracias Bueno. por mostrarme todo acá y bueno, aquí pues no, aquí ya tiene un fan. Aquí ya tiene un fan. Y le quiero darle un mensaje a la juventud que no piensen que sus sueños tienen que ser olvidados, no olviden nunca sus sueños, sigan adelante, bendecidos con Dios, siempre con Dios en la mente y en su corazón y así seguirán avanzando. Ya. Yo le doy gracias a Dios por cada día que me levanto, por cada minuto, por cada segundo y por cada meta que voy cumpliendo más en la vida. Porque primero vendía coco, bolsa y vaina y ahora gracias a Dios tengo una mesita, vendo carne y vendo esto. Aunque lo que más me encantaría sería cantar para toda la vida. Y lo vas a hacer, lo vas a hacer. Eso es lo que seré. Yo creo bueno, en ti. muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Amén. So as you guys saw, there's more than just what meets the eye. This guy is basically also a singer. His dream is to be a singer. And for those that didn't understand, he was letting everybody know, don't give up on your dreams. There's still so much out there. For the young, the adolescents here in Colombia, he's saying, don't give up on your dreams. Make sure you work hard. And so you guys saw how the market is. There's more than just the people working here, and they work together. But of course, just like people in America and in a lot of first world countries, they're gonna have bigger dreams. And his dream is to sing. His dream is to go out there and let everybody know, that his heart is more than just a worker. His heart is also for the young. He's trying to inspire people, and I love that. And he was saying that he also is trying to make it without label, without big record labels. He's trying to make it from the bottom up, which I respect that because I'm not trying to work with everybody else because of fear of, too much corruption and stuff like that. And a lot of the message is gonna get lost, and I respect it because I'm like him. So. Bueno, señora, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Entonces, aquí yo sí tengo hambre ahora, ya que he caminado por todos lados. ¿Qué es lo que venden acá? Aquí vendo comida corriente. Comida Hay corriente. carne guisada, salpicón, cerdo en bistec, hay codillo guisado, mondongo guisado. Ya, pero me lo he pescado. Bueno, un problema, soy alérgico a los mariscos.
Es alérgico a los Sí, mariscos. ¿tienes algo que puedo comer que no Todo lo que tenga? tengo aquí lo puede comer. Ok, listo. Bueno, listo. Dame, si Sopita. quieres, sorpréndame. ¿Quieres sopita? Sopita está bien. Sí. Alright guys, so it was about that time that I finally got hungry here in the market. You guys saw in the last video what basically the basurta market is all made of. But right now, I'm finally gonna sit down, taste the actual food that they're actually selling here instead of just getting to know the area. So I told her to surprise me. She said if I wanted soup, I'm like sure. So we're gonna go ahead and try some soup. Alright, so she went ahead and served this plate, the soup. But she's gonna go ahead and tell us what it's made of. ¿De qué está hecho? Perdón, ¿qué es? Sancocho de Sancocho. cabeza de cerdo, costilla, ombligo y chocosuela. So basically, this is a very famous Colombian soup, and it has basically ribs, it has potato, it has corn. I mean, it's very famous here. It's a lot of people usually eat it, and it usually gives you all the vitamins you need. So we're gonna go ahead and try it out. And she gave us basically picante here, basically ají, to make make the soup a little more flavorful, and some lime. Now all the lime here is gonna be yellow and beautiful. It's gonna be sometimes, I think this is different kind of breed of lime, but we'll go ahead and let's try it and see how it comes out. You have the soup, and you're gonna have basically a side dish of rice. ¿De qué viene el seco? El seco, ahí tengo carne guisada, puede ser carne, tengo palomitos guisados, tajada y ensalada. Hay pollo, hay cerdo, hay salpicón y hay mondongo. Pues para mí, cerdo. Alright, so like I said, every time they go ahead and serve the soup, but right after the soup or with the soup, they're gonna go ahead and serve you what we call a seco, which is the rice, the meat and everything else. But this time, the soup. Usually, not every place is gonna serve you soup that's sancocho. Sancocho usually takes a while to cook. Sometimes it can take a whole day, sometimes half a day. So I'm very grateful to be able to have a soup. Here in the market, I didn't know what to expect, and they're serving sancocho. It's basically one of my favorite soups. And right now she's about to show us and present to us what the seco looks like, and I'll go ahead and show you guys. Bueno, ahí está, es el seco, ¿no? Con el seco es, ¿qué es eso? Una ensalada de zanahoria. Ensalada de zanahoria, cebolla y repollo. Listo. Arroz blanco, cerdo en bistec, palomito guisado y tajadas amarillas. Palomito guisado. Palomito Eso- guisado. Frijoles. Frijoles. ¿Ustedes lo llaman qué? Blanco, palomito. Palomitos. Ah, muy interesante. Bueno, so basically we have rice, we have the meat, we have a salad of carrots, and then you have the beans, what they call it differently, and you have plantains. And that's basically a typical Colombian dish. You have the soup, and you have a seco, the side dish that comes with it. And she just gave you, esto es limonada, ¿no? Limonada. And they're gonna go ahead and serve you the lemonade in this jar right here. And yeah, we're gonna go ahead and enjoy it. Alright, so I'm excited. We're gonna go ahead and start with the soup. I don't know if I want to try out the picante yet, but we'll go ahead and try the soup first. To see, sometimes my dad raised me, basically he tried to convince me to always try the food that's in front of you for what it's worth, If you get, he always used to tell me if you have to add ketchup or anything like that, it's because it's not good. But in this case, I'm sure it's gonna be great, and this is only gonna get added flavor, but they're always gonna give it to you just in case, right? But let's go ahead and try the soup. I'm excited for this. Oh yeah, it's perfect. It's perfect. I really like it. It's perfect. So like I said, it comes with the corn as well. This is one of my favorite parts. Usually you have corns that are gonna be this big, sometimes they're gonna be smaller, but let's go ahead and try it out. My hands is boiling. I burned my hands a little bit. It's great, it's good. I'm enjoying it. Let's see what else. Then we're gonna have the ribs. So let's go ahead and try it out. Oh yeah, it's delicious. It's perfect. Yeah, it reminds me just of home. My mom also cooks this. Like I said, it takes usually a day to make, and I'm sure they had enough time to go ahead and just make it just perfectly, so that everybody that's visiting, is gonna enjoy it and wants to come back. I'm sure. Good business is, quality business, and quality business makes people just want to come back. So here I'm gonna go ahead and try the potato. It's good. It's a little bit undercooked, but it's alright. It's fine. See what else we have here.
Grab another piece. Rib, but I think she had mentioned heart. I'm not really sure. This doesn't look like a regular rib. This may be. Señora, ¿cuál parte de la carne es esta? Ese es chocosuela. Chocosuela. Ah, this is part of the knee. So lo llaman chocosuela. Okay, so this is basically the knee. All right. I love. Okay, so I don't know if everybody eats this, but I love eating the cartilage that's on the bones. So if this is the knee, then this is gonna be delicious. Oh yeah, perfect. Oh yeah, this is perfect. This is perfect. Oh yeah, this is awesome. I love it. Oh yeah. I'm happy with this. I don't know if you can see it in my face, but I'm really enjoying this. Really enjoying this. Because it is cartilage, I gotta chew it down just a little bit more than usual. But the soup, out of 10, I'm definitely giving it a 7. You know, it's perfectly balanced. You know, the salt is just right. The only downside is that the potato was a little hard on the cook, but that's about it. I'm pretty happy. So let's go ahead and try out the el seco. And yeah, well, we have already the ribs is already cooled down. So the problem with ribs, right, is that you don't get as much meat, but we'll go ahead and try it anyways. Yeah, that's perfect. I think that's still knee. I think all of the meat that was in the soup is knee. She says it usually gets mixed with, you know, heart, liver, you know, knee, and ribs, but I'm almost positive that this is still knee. So it's all good, it's all good. Let's see, so we'll go ahead and try out the rice. I love rice, I can eat rice every single day of my life. Try it out. Perfect. Perfect. It's comida casera. You know, it's gonna be your home cooked meals. You know, just as if your mom would make it. That's, you know, that's basically what they're trying to do here. They're trying to cook food that's as if like your mom made it. You know, so for me, is my mom here? Does she make it? I don't know. My mom's she's badass. You know, she's really good at what she cooks. So, you know, there's no comparison. Mom, I love you. So, whatever. But, you know, is it, you know, basically home cooked food? As if you're cooking at home? 100%. 100%. All right. We're gonna go ahead and try the beans, but they had a different name for the beans. At home, we call it frijoles. Frijoles. They call it. ¿Ustedes cómo llaman los frijoles? Palomitos. Palomitos. They go ahead and call it palomitos instead of frijoles. Depending on which side of Colombia you're in, you know, you go ahead and call it different. But here, aquí en Cartagena lo llaman palomitos. Eso, no son palomitas, son palomitos. Palomitos, listo. ¿En Venezuela también? No. Caraonda. ¿Te llaman caraonda blanca? Caraondas. ¿A ti? ¿O esto? Ah, esto. Ah, listo. Listo. So, ustedes lo llaman caraondas. Carabotas. Ok, carabotas. O carabotas, palomitos y nosotros frijoles. Bueno, frijoles. Sí. Sí, la misma. Sí. Es que uno necesita preguntar a veces porque no sabe. Con diferente nombre, pero es lo mismo. Pero yo, estos carabotas y palomitos son totalmente diferentes al resto del país. Pero yo nunca he visto. Hay varios. Sí, lo común en Medellín siempre va a ser los frijoles negros y rosados, garbanzos, lentejas. Sí, no, estoy seguro que sí. No, pero bueno, lo voy a probar. We're gonna try it out now. Yeah, 100%. Really good. Muy rico. Hasta ahora todo está riquísimo. Really good stuff. Right. We're basically eating a typical dish, guys. You know, this is it's a typical Colombian dish, but made in Cartagena. With their touch in Cartagena, what we would call sazon. And with their sazon, basically their seasoning, and so far her own seasoning from her home is good so far. So now we're gonna try el plátano maduro.
Yeah, it's just right. Just right. Not your typical taste because there's three ways. Excuse me. There's a couple of ways you can go ahead and cook a maduro. You can go ahead and get the plantain, squish it, and fry it in what we call tostones. ¿Ustedes cómo llaman los tostones? Ustedes lo dan patacones. Otros tostones y otros, ¿cómo los llaman? Tajadas, ¿no? Tajadas es esta. Ah, okay. So basically, you know, some people call it tostones, some people call it, she just said it. But tostones y ¿cuál fue el otro? Patacones, yeah, sorry, I forgot. So basically, some call it tostones, some call it patacones. Where I'm from, we'll go ahead and call it tostones. But it's good. So yeah, you can go ahead and just squish them down to like a circular saucer, and go ahead and I guess broil it. No, go ahead and fry it, and you get that crunchy taste. You know, that with that crunchy texture, and but it's still plantain. And then you could go ahead and make tajadas, which is this, and I think this would be just broiled. And then you would have it a little bit more, I guess, raw. You know, you go ahead and just cut the plantain. You know, you basically just cook it like, you know, a few seconds, and you just take it out, and it's gonna be a lot. You know, it will be like squishy, and you know, just have the oils, and it tastes. It's just a different taste. But off from one plantain, you go ahead and get three type of foods. I guess you could say. But I like it. I'm enjoying it. Good. We're gonna go ahead and try the lemonade. Ceci. Ceci. ¿Qué Andrés es este? Oh yeah, that hit the spot. And it's all natural. That's perfect. Riquísima la limonada. Ah, el pitillo, ni lo vi. There's a straw in here, I didn't even notice. Ah, ya veo el pitillo. There's an extra straw. Tú con tanta sed, Sí. yo fui de una. Ah, no, está perfecto. Uy, está perfecto. Yeah. I didn't even know there was straw in there. I was just so thirsty. I went straight and just drank it from the jar. Let's see what else we have. The meat. So this is meat from a pig. We're gonna go ahead. You know, I know if my mom was here, she'll make sure that I'm using a fork and a knife. So let's go ahead and try this. I'm excited for it. Yeah. All home cooked. Perfect. You can't come to this, guys. I mean, guys, you guys can't come to a market like this and expect gourmet food. You can't. So you have to basically, you know, eat what they're cooking. In this case, this is all home food cooking, comida casera. Basically for home food in a market like this. This is great. This is amazing. Honestly, this is more than what I expected. Honestly, everything is good. Everything's well balanced. You know, honestly, this could possibly be more. This could possibly be better than some gourmet food that I've eaten. So, you know, the meat is great. She has her own sazon. She has her own seasoning. You know, I think in this case, a lot of the what we call guiso is gonna be made with onions, with tomato and red bell peppers. So if you can see here, you got your onions, and you got some tomatoes. I'm trying to see if there's red bell peppers, but there isn't. Let's go ahead and try this. Great. Great. The last piece of meat didn't have the onions and tomato, but I'm loving it. So far, the rice, the beans, the knee from the soup, and now I guess what's left is just the carrot salad. I guess the salad made of carrots. I'm not sure. Una ensalada de zanahoria, basically. It's just a salad made of carrot. Looks like carrot. Looks like beets, and a little bit of onion. It's basically the salad. I just, you know, my mom always makes this. You know, not the salad itself, but at home, my mom, her family, they'll go ahead and make a very similar dish. You know, we'll have the soup, we'll have it seco. But these salads are very typical with these dishes too. That's the last part of the dish that I'm gonna eat. So, yeah, I'm sorry. But we tried basically the lemonade. Actually, we forgot to try, you know, el ají picante with the soup. We're gonna go ahead and try that next, the soup. I don't know how much to add, but
is go ahead and just add that much. That should be enough. Let's see how it changes the taste of the soup. Mix it up and just try it out. Oh shit, I think I added too much. I'm real sensitive to pepper, so you can imagine. I do like spicy food, but it has to have a lot of taste. This is more spicy than it is tasty, so I could definitely live without it. Oh man, and there it is. Oh, yeah, that's definitely spicy. And there it is, guys. You got a typical Colombian dish. You have el seco, you have la sopa. This is una sopa de sancocho. The name of the soup is called sancocho. You have your seco with rice, rice, beans, carrot salad. You have your meat from a pig, and then we took out from the soup the knee of a cow. And you have a tasty, I think honestly this is my favorite part, probably because I'm dehydrated right now. I've been walking around and filming, as you guys saw in the last video, but yeah, this is probably my favorite part right here, is the lemonade. This is perfect. That's it, guys. You guys were able to experience seeing the market. You guys were able to experience seeing the food. And yeah, welcome to Cartagena. We still have to go to, let's see where we're going next. We're gonna go to the beach. I need a haircut. Carlos was telling me that at the beach, they're giving haircuts and they're giving braids. So I'm gonna go ahead and get a fade, get a haircut at the beach, which should be an experience in itself. I'm gonna go ahead and think about, getting the braids done. I'm not really typical braids. I'm not a guy that, does braids usually, but you know what? For the experience, I may have to do it. So, all right, guys, welcome to Cartagena. Hopefully, you guys are enjoying yourselves. Make sure you like, subscribe, and I love you guys. Talk to you later.